नमस्कार दर्शक बंधु भारत विकास खबर में असित कुमार मिश्र विगत किछि दिन होगा आपण मैंने जानी थे जे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे गो चालानटा और गो हत्याटा बहुत माने तीव्र हबार लगी विगत किछि दिन तले आपण जानी थे जे 3 दिन तले लुईसिंगा भी कंगारू कोर्ट बसीथिला और से जगह भी दुई जन को तमने कंगारू कोर्ट न्याय देला भलिया से जगह कर देथिले और से जिनिसटा भी लोकंकर सामना के आसीतला लोकलोचन के आसीतला आज हेंता ठीक सेंता किछि आज्ञा सिंधेकला एरिया रे भी घटबाले मिलिछि ई जिनिस बाबत अधिका जानबाले आम संगे केसरिया हिंदू समाज रो सभापति आज्ञा जोड़ी रही आसुन सीधासलख भाव तक अधिका जानवा आज्ञा आपन नाम जय श्री राम संतोष कुमार भोल केसरिया हिंदू बाहिनी ओडिशा राज्य सभापति। जଣା पड़ी गोटे किसी गोटे एंता गोहत्या मामला फेर आसी से केसटा काण हेतला आज्ञा काली जेतले पुलिस स्टेशन सब जेतले काण हेतला से जा देखुन खाली सिंधेकला थाना नहीं से सारा ओडिशा रे वर्तमान परिस्थिति रे गोहत्या बहुत जोरसोर चली आउ गोमांस बिक्री चली गोमाता के आमे माँ बोली पूजा करूँ हिंदू समाज रे आउ आमर माँ के लोक बिक्री करुचन आमर माँ के बेआईन गोचालान करुचन आमर माँ के हत्या करी तार मांस बिक्री करुचन इटा बिल्कुल भी केसरिया हिंदू बाहिनी ई जिनिस रो दृढ़ निंदा करुचे आउ ई जिनिस के दृढ़ निंदा करवार अर्थ यहाँ आमे निजर माँ के पैसार लगी बिक्री कर दौचु समाज के आमे जनाबार लगी चाहूँ जे केनसी भी हालत आमे आमर माँ के नहीं बिक्री करूँ इथिर लगी दीर्घ 8 वर्ष धरिकी 8 वर्ष लान केसरिया हिंदू बाहिनी सारा ओडिशा रे कार्यकलाप निजर करी चली आउ केसरिया हिंदू बाहिनी आपण मैंने जानिथिबे ई 8 वर्ष भितर विभिन्न स्थान रे गाई चालान के अटकईचे माड़ भी खाईचे माड़ भी देचे आमर ऊपर के गुली माड़ भी होइचे किंतु विगत समय जेन सरकार थिला ओडिशा रे आमे बहुत थर तांको दाबी देइछु किंतु से सरकार आमर कथा के बिल्कुल भी नहीं सुनी थी वर्तमान जहाँ भी हो खुशी लगुचे आज समय जेन सरकार ओडिशा रे वर्तमान अवस्थित से सरकार आमर कथा के किसी शुणिकी गो सुरक्षा लगी किसी पदक्षेप नहीं आमे भावुँ आगामी दिन रे गो सुरक्षा के संपूर्ण रूपे करा जाई परबा ओडिशा रे आउ गाई चालान के गो हत्या के गोमांस बिक्री के इन बंद हो पारबा गत काली घटना जेन कहून देखुन मुझे पहला कहवार लगे चाहूँ आपन को 3-4 दिन तले बलांगीर जिला लुईसिंगा निर्वाचन मंडली रे गोटे गो हत्या सामना के आसला सेन 3-4 जन युवक मिसिकी गोटे गोमाता के हत्या करी तार मांस बिक्री करवार लगी चाहूले से समय से जिनसा सामना के जो आसला गोटे दुर्भाग्यजनक घटना आर गोटे हो गला से तांकर समाज लोक से शुद्धिकरण करदे कंगारू कोर्ट ना जेनटा कि नियम बाहर जिनिस नियम विरुद्ध रे जाकि से निजर समाज तरफ ताके शुद्धिकरण करदे सेंता करी तो कहा आम माफ नहीं करूँ क्षमा नहीं करूँ आईन अनुजाई तार कार्यानुष्ठान हमार दाबी अच्छे काली गोटे खबर आसला मोर पाखे पुईतला थाना बलांगीर सदर थाना किसी जन के अटक रखीचन से घटना किंतु जदि अटक रखीचन गिरफ करा जाए कि आउ भी जेन माने से घटना संपृक्त छन से गिरफ करा कड़ा कार्यानुष्ठान नौन पुलिस प्रशासन के आमर अनुरोध अच्छे लुईसिंगा अंचल जेन कंगारू कोर्ट करी शुद्धिकरण करीचन कंगारू कोर्ट ना सेटा टोटाली बेआईन आउ से हिसाब रे कौन प्रकार शुद्धिकरण नहीं पारे जी भूल करिचे से दंड पावा जरूरी अच्छे से कार्यानुष्ठान ग्रहण कर गत काली देखुन इटा गत काली घटना नहीं से गत काली आम एतला देइथिलु थाना रे किंतु विगत 2 मास धरी आमर पाखे खबर थिला जे बलांगीर जिला बंगमुंडा ब्लॉक सिंधेकला थाना अंचल रो झलप बोली गोटे गाँटे अच्छे सेन जड़े व्यक्ति विशेष से मझिरे मझिरे गोमाता के हत्या करी गोमांस बिक्री करुचे आउ निजे मध्य से गोमांस के खाऊची तार परिवार लोग भी खाऊन आमर पाखे खबर बारंबार आसूला किंतु आमर पाखे कौन प्रमाण नहीं थी जद्वारा कि आम तार ऊपर कौन पदक्षेप नहीं पारुथी आमर मुई जिते बारंबार से खबर आसला आमर केसरिया हिंदू बाहिनी जिला टीम रु किसी लोग के बाछी गोटे टीम गठन करी आमर से ब्लॉक अंचल भी पिला आमर सागे संश्लिष्ट हेले आमर सागे मिसिक गोटे टीम हिसाब से काम कले से लोग के पिछा कराला पिछा कलापर 3 दिन तले गोटे भिडटे आम बनालु भिड बनालु से काଣା कर झलप गाँ पाखे गोटे जंगल अच्छे से जंगल के गोमाता के लेकर हत्या कर गोमांस काटिक से बिक्री करुचे जिते बेले आमर पिला देखीला भिड बनाऊन से लोकटा सेनु पलैगला आउ सेनिके नहीं आसला गोमाता सेन्ता अवस्था पड़ी थे अधा काटिक से बिकी सारी न सेन बस्ता भी पड़ा जरीमाने भी पड़ा जेन से पैक करके लोक बिकुला तार से भिडटा आम हाथ के आसला
আমার পাখে গোটে প্রমাণ হলা পরে আমি থানাকে গতকালি যাইছিলু সেন থানা ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦଳେଇ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାକେ ଗଲୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେ ଥାନାକେ ଗୋଟେ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ସେନ ତାର ଏତଲା ଦିଆହେଇଛି ତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ করবে দৃঢ় କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ করবে ସେ লোককে ଗିରଫ କରିକିରି ତାକେ ତାର ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଯଦି ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା পুলিশ প্রশাসন বলাঙ্গীর জেলা পুলিশ প্রশাসন তার উপরে পদক্ষেপ নেই নেবে কি কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ নেই করবে তাহলে আগামী দিনে কেশরিয়া হিন্দু বাহিনী রাজরাস্তাকে ওহ্লাবা কেশরিয়া হিন্দু বাহিনী দৃঢ় আন্দোলন করবা তীব্র আন্দোলন করবা দরকার করলে আইনকে নেই মানিকি আইন অমান্য আন্দোলন বি করবা ଆଜ୍ଞା କାଉ ସ୍ଲଟରିଂ ଆକ୍ଟ ଯେନ୍ ରହିଛି ସେ ଆକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରି କେତେ ମାନେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିଛି କେତେ ତାମାନେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା କାମ କରୁଛି ଫିଲ୍ଡରେ বর্তমান সুদ্ধা কাও সেল্টরিং যেটা গাই মানকর লাগি কোনসি স্থান নাইন কোনসি জিল্লারে নাইন যদিও কিছু জিল্লারে অছে 10-15টা গাই রহলা ভলিয়া সেল্টর হাউস অছে কটক জিল্লারে অছে গঞ্জাম জিল্লারে কিছু অছে যেন যেন জায়গারে অছে বহুত ছোট ছোট সেল্টর হাউস অছে যদ্বারা কি সেটা তারমানে কার্যকারী যেন হিসাবে হবার কথা নেই পারবার আগামী আগুরু কাଣା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କାଞ୍ଜି ହାଉଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ରଖା ହଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରେ ଯେନ୍ ଗାଈ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନ ରଖି ଦିଆହଉଥିଲା କିମ୍ବା କିଏ ଯଦି ନିଜର ଗାଈକେ ଖୋଲି ଦେଇଛେ ବାହାରେ କାହାର ଫସଲ ଖାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା ଲୋକ ନିଜର ଗାଈକେ ଆନବାର ଲାଗି ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆଣୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଇଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେବ ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ଏଇ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକିରି ଆଉ ଆମର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହିବାର ହିସାବରେ ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଞ୍ଜି ହାଉଦା ବା କାଞ୍ଜି ହାଉସ୍ କରିବେ ବାହାରେ ବୁଲା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖାଯିବା ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର ଦାବି ଥିଲା ସରକାର ପାଖେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଶାଲା ତିଆରି ଲାଗି ଆଉ ସେଟା ସରକାର ଗ୍ରହଣ ବି କରିଛନ୍ ସରକାର କହିଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଗୋଶାଲା ତିଆରି କରବାର ଲାଗି ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗୋମାତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ ଆଉ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଯେନ୍ ଗୁରସ ଦିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମତଲବ ସରିଗଲା ପରେ ଇ ଜିନିଷ ଯେନ୍ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଲାତ ମାରିକିରି ଘରୁ ବାହାର କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ ରାତି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ ଅବହେଳିତ ହଉଛନ୍ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଦେଖୁନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ବହୁତ ଅଛି ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତନ ନାଇଁନ ଗୋମାତାକେ ରଖୁଛନ୍ ଗୋମାତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଣା ଲାଭବାନ ହଉଛୁଁ ସେଟାକେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଜାନବା ଗାଈ କେବଳ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲା ଏଇଟା କଥା ନାଇଁ ସେ ଗାଈ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାନୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର ଲାଗି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋମାତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଲାଗି ମୂଲ୍ୟବାନ ସେଟା ଲୋକ ଜାଣବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବା ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟେ ଥିବା ସେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ରୋଡ ଉପରକେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ ଯଦ୍ୱାରା କି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଗୋମାତା ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ଉଭୟ ହଉଛନ୍ ସମାଜର ଲୋକ ବି ହଉଛନ୍ ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋମାତା ବି ହଉଛନ୍ ତାର ବାଦରେ ଇ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଗାଈକେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ ଗାଈ ଚାଲାଣଟା ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯଦି ଗୋମାତାକେ ଲୋକ ଯେନ୍ମାନେ ନିଜେ ଘରେ ପୋଷିଛନ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋମାତାକେ ନିଜର ଘରେ ରଖିପାରତେ ନିଜେ ଯଦି ବାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ମାଆକେ ବି ରଖିପାରତେ ତାହେଲେ ଗୋମାତାକେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ହେତା କି ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଏତିକି ଅତ୍ୟାଚାର ନାଇଁ ହେତା କି ଗୋମାତାର ଏ ପ୍ରକାର ଗାଈ ଚାଲାଣ ନାଇଁ ହେତା କି ତାମାନେ ଗୋ ହତ୍ୟା ବି ନାଇଁ ହେଇପାରତା